Mga idol, mayong hapon. Nag-layout ko aring amo ang bahay og para sa kusina. Ako nagisugdan og kuan dako po ning kusina ha mga idol, kay 14 ni kada ka. Nagsugod nako og kubkubo karon. Gamay rahing undang ko og sayo kay kapoy man. Hinay-hinay lang kay ako ra man ning kaugalingong mga trabaho. Mga idol, magluto tad sudan og paniudto. Bisan og hapon na magluto ta kay way suwa. Ato ning sudan og paniudto. Lami ni. Tamis-tamis ba kay kuan man ni pork stick. Manito ta mga idol.